si John Carpedido de Bolong na red corner. Tausa LL Di Suyo orange uniform del cortesia del Congressman R.B. Fabian del Blue Stallion Promotions kontra con John Piala de Baliwasan, the blue and red trunks. Vecinos, no? Bueno plantada es deste uno. Ops. Ete mga kaliente sangre, sen. Kaliente sangre, Kaliente pati sangre. pako pesaw-pesaw ya sila. 45 kilos kita. 45. Kaya di sir kaya Pinway. medya sa ako de aros. Sir, kaya. Ops, sir kaya. Man slip el pies di John Carpedido. Sakel, helicopter. Paula. Gol. Lamba kalekel, Lamba. helicopter. No pwede lamba. No pwede. Paula kel na amateur boxing. Sina, no? Na professional ta pwede kel. So si John Piala yaman lamba con John Carpedido. Pedido mga vecinos ta planta. Izquierda derecha kombinasyon kontra con John Piala. Quien ta procura también. Ops, imbesti kontra con Pedido. Si Pedido pidi taming golpe con Piala. Hindi man tabom niya si Piala. Depensa lang sen. Si John Piala pati si John. Igual sila John gali sen. Igual Jan. Igual John. Ops, sentro mga vecinos. Siya dala izquierda mano. Si John Carpedido. Siya nombre de Pilipino, igual Juan. 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 Ops. Bueno, pero palta kombinasyon si John Piala. Hook. Kuwan pa kayo. Palta pa. No? Palta pa. Comida de mais. Palta. Comida Kumida de Manny siguro Pacquiao. sobra ya. Ops. End of round 1. Round 1. Mga vecinos, no? Na pinweight division kita. Na pinweight division. Pinweight division. Si John Carpedido 45 kilograms. contra con John Piala, mga vecinos, el golpe na barangay. Talima con ustedes, el Blue Stallion Promotions, el daton congresista R.B. Fabian del Distrito 2, el barangay de Bualan, encabezamiento de Cap Limen, tagikanatun junto, tapian daton compañero si Arsenio Rojaid Nuevo, el daton presidente del GAB Zamboanga, mga vecinos, no, el game ABAP, Amateur Boxing Association of the Philippines, el ABAP Zamboanga City Chapter, que amo ta se posible con este golpe na barangay, hindi lang aquí kanato ng Distrito 2, sino na entero pueblo de Zamboanga. No, el programa de aton también, puede ustedes Seconds out, mira, please. na televisión. Seconds out for the first round. Round 2. Round 2. Oops. Tapi ko raman fake si John Carpedido. Con Piala. Okay. Problema Okay. con este con Piala sen tapa di sukara. Oo. Ano tiene miedo perder di si Guapura. Este también si Pedido pidi golpe también. El malo tasanga golpe con cara. La cara también. Ajá. Tupaya. Bueno, el combination de este si Pedido, mga vecinos. El left and right straight Para! di Suyop, Yakore si Piala. Tamira kita paltal resuello de este na second round. Tapricura el sen. Dale combination pero Biracara, Yasa pa. Yasa pa. El Neutral corner. headgear. Yasa pa headgear. Headgear so cosa Sí. si man stop anay. Pricura anay Amo kayo, si subi kita na ring palta practice. Palta practice. Claro, hasta kita uwi kami el Juan, sunor del Juan. Resulyada di Jan Piala. Del Baliwasan. Oo. Leos Palta practice. Hasta kita uwi kami el hipada. Ops, okay. Established corner. Tapricura si Precura atrás. Mira kita si pwede mambawi si Piala kontra con Pedido. Ay, mas. Contra el combinación del 18 golpe. Tupay también a centro. 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ops. Talya estangkaw na corner si John Piala, mga vecinos. Tapricura Bueno, el golpe di Juan. Bueno, dale golpe Loriao. si Pedido. Hindi lang alas de pidi golpe. Buena tayong dali. Naima, el resuello, ito pa na bodega. Na, yamang kasa-kasa ya o. Kabaya. Dilikaw. Si John Piala, mga vecinos. Kablaya kayo. Manrico. Talya. Naimas, pwede bumbya. El mga straight. Kasa-kasa ya. Mga straight deste di. Na. Ops, Naima, sentro. Ito pa kung Mandatory 8 count. Okay. Dale mandatory 8 counts el referee. Mandatory. Para dale chance con el boxer man recover. Pero na amateur boxing el one ese mandatory 8 count. Good ese as one solid blow lang. One solid blow. One solid blow lang.
Okay, end of round 2. Si Bueno, Bueno. también esto. ¿Ah? ¿Ah? si Pedido. Si Pedido, ¿cuánto fight ya ese ya puede? Si Tacuanyo, mga 2 pa lang. Dos fight pa Dos lang. fight pa lang. Pero bueno, la plantada de este bata. Bueno. Kaya kita man-acknowledge si trainer, el former world champion, no? Si Eric Canoy. Na red corner, mga bisinos. Alyan na lang el trainer di Piala. Uban di suyo de baliwasan tamin. Cerca Tenkelman champion. Cerca tamin man champion, ha? Sino, no? Pekura. Este champion, akal cerca man champion. Okay. So, palta resuelyo este bata. Si John Piala, palta practice, no sen? Basta mga sinataka ba? Animo, amol bonito kung John Piala ki animoso. Animoso, maskin palta practice. Maskin palta practice. Pero difícil. Difícil. Difícil Si puro General. animo, no hay Animo puwersa. practice. Kaya el contrario, pesaw tamen, no? Pesaw el contrario di siyo, praktisado. Seconds out, banko out, please. Last round. Third and final round mga bisinos na pinweight division, 45 kilograms. Aki na golpe-golpe na Barangay Bualan. Si John Carpedido de Bolong na orange camisa, cortesía del Blue Stallion Promotions. Y también kontra con John Piala de Baliwasan and blue and red trunks. Piala, tapikura siyempre sen, sangga kisangga, oh. And después dali lamba-lamba. Tamira yung pang tablay lang sa suyo. Ya pwede! Ya pwede, tupa, sentro. Ya pwede. Ya pwede tupa sentro con John Aquel, Piala. el tabla kita kwan. Lucky punch? Ha? Lucky punch o... Not so lucky pa. Kaya paraw pa. Paraw pa. Yan tumba kay lucky, ale. Lucky ngayon. Oh, Diyos. Yes. Suerte Mahalos pa kami, rin. Pinahinay ara si John Pedido. Dinahinay, después ya pa un centro golpe. Low bat ya man? Low bat. Low bat ya. Erante, left and right el combination. Di John Car Pedido. Pero bien improve kat si Pedido ahora. Ansina. Bien improve kat si John Pedido. Oops, yato pa sentro na kara. Kun John Piala mga vecinos. Tabi del mga power. Tiene buena combinación de este si Pedido. Pero palta power sen, no? Palta power lang. Palta power. Palta power. Palta power lang. Necesita si más de practice. Necesita Si John Piala también, mucho kat palta. mucho palta. Todo dia lang palta, oh. Up. Siya Save by the bobya bell. pa. Naima. Mapang Kay. palta ngayon. So, save by the bell. End of Okay. third round. Third and final round mga vecinos, si John Carpedido de Bolong na red corner kontra kun John Piala de Baliwasan na blue corner. Este si Piala, ¿cuánto veces este man fights in? Mga 2 beses siguro. 2 beses pa lang. 2 o no? 3 beses. So, kung may igual Pero sa sila. tableo, improve kat le aura. Aha. Siguro siya ni Asel trainer. Al trainer, no? Si ito ba tamin, hindi pa ito man-improve, dito yung trainer, former world champion. Di pisi uyo. niya. Tamanda daw si man usang kan. Rick, Si Eric Rick. Canoy, kasi tan usang. Piedra. Tanusang Piedra, hindi Mongo. Si Eric Canoy, mga vecinos, el world-known title holder, produkto también ese del golpe-golpe ng Zamboanga. No? So, we will go to the scorecards, mga vecinos, junto con el de aton compañero, si Arsenio Nuevo, para determinar kita quién ganador para este pinweight division. Official decision. Winner on points with the score of 3-0. Red corner. Red corner, si John Carpedido of Bolong. Bonito. Bonito el Improve fight. kat si Pedido. Aha. Ila si kita Pedido otra vez con ese na Juan. Pedido. Na So, pecha 2 de Octubre.